ଶନି ହେତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଛି। ଅତୀତରେ ତ ମୀନ ଶନି 30 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ମୀନ ଶନି ପଡେ। ତେବେ କଣ ପ୍ରତି 30 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଥାଏ? ନା ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୀନ ଶନି ଲାଗି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଛି ତାକୁ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଶାସ୍ତ୍ର ପଢି ଏଥକା ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲେଇବେ, ଅର୍ଥ ଅର୍ଥାନ୍ତରେ ଥିବ ନାନା ଜାତି ନାନା ତିଳକ କରିବେ, ଗୁରୁ ଧର୍ମ ନାଶ ଯିବ। କଣ କହିବେ ଏବେ ଯୋଉ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଛି, ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇକି ମହାପୁରୁଷ କଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ? ହଁ ଲେଖିଥିଲେ ମହାପୁରୁଷ। କଣ ଲେଖିଥିଲେ? କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୀନ ରାଶିକି ଶନିଶ୍ଚର ଗମନ କଲେ ହେମନ୍ତ ଭିଆଣ, ଭାରା ନିବାରଣେ ପ୍ରଭୁ ଦେବରାୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଓହ୍ଲେଇବେ ଜାଣ। ତେଣୁ ମୀନ ରାଶିକି ଯେତେବେଳେ ଶନିଶ୍ଚର ଗମନ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିବେ। ଯେତେବେଳେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିବେ କାହିଁକି ଆସିବେ? ପ୍ରଭୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିବେ। ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଗୋଟିଏ, ଅର୍ଥ ଅନେକ ଅନେକ ନା ନାଇଁ କି? ତେଣୁ କହିଛି ପୂର୍ବରୁ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିବେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲେଇବେ, ଅର୍ଥ ଅର୍ଥାନ୍ତରେ ଥିବ ନାନା ଜାତି ନାନା ତିଳକ କରିବେ, ଗୁରୁ ଧର୍ମ ନାଶ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା, ଯେମିତି ଆମର ଘରେ 12 ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତ ଅଛେ, ଆମର ଛାଲିଆ କି ମୂର୍ଖ ପୋଥି ଆମେ ଗଦାଏ ସାଇତି କିନି ରଖିଛୁ। ଆମ ଘରେ ଦେଖିବ ପୁରା ଆଲମିରା ର୍ୟାକ୍ ସବୁ ବୋଝେଇ ହେଇଛି ପୋଥି, ବହିପତ୍ର ଆମେ ବହୁତ ରଖିଛୁ, ଖଣ୍ଡେ ପଢୁ। କହିଲେ ମୋର ମୋର କହି ମରିବେ ସରବେ, ଅଚ୍ୟୁତର କିସ ଗଲା ଚେତିଲା ପୁରୁଷ ତରିବ ଚେତାରେ, ବିହନ୍ତା ପୁରୁଷ ମଲା। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଲୋକ କହୁଛି ମୋର, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କହୁଛି ମୋର। କିଏ ମୋର କହୁଛି? କିଏ କହୁଛି ମୋର? ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? କହୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଖୋଲିକିରି କଣ କହିବାକୁ ପଡିବ? ସେ ଲୋକଟି ହଉଛି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆପଣ କହିଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଲାଗି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ବି ମହାପୁରୁଷ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି। କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ପ୍ରଣାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଭକ୍ତିର ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ରଞ୍ଜନ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଛି, ଯାହାର କୁପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଇ ସମୟରେ ଅନେକ କଥାକାର ମାନେ କହିଲେଣି 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମହାପୁରୁଷ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ତାହା ଏବେ ଘଟୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମହାପୁରୁଷ କଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ନିକଟରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ମାଳିକା କଥାକାର ନିର୍ମଳ ବାବା। ବାବା ପ୍ରଣାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାବା କଣ କହିବେ, ଆପଣ ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ କୋଉ ଟାଇପର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଛି। ତ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମୀନ ଶନି ହେତୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଛି, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲିକିରି 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତା ବାସ୍ତବିକ କଣ ସତ୍ୟତା? ମହାପୁରୁଷ କଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଲେଖିଥିଲେ କି ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇକିରି? ଜଗନ୍ନାଥ, ଯୋଉ କଥା ପଚାରିଲ ରଞ୍ଜନ, ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହଳେନ ପରିଚୟ ତ ଘଟୁଛି ନା ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ହବ ଯେ ଏ କଥାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହବ, କିନ୍ତୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଥୋକାଇ ଟାହି କରିବେ, ଟାପରା କରିବେ। ତାହେଲେ ଟାହି ଟାପରାରେ ଜଗତ ପୁରିବ, ଟୋକାଏ ମାରିବେ ତାଳି, ଦେଉଳ ଦୁଆରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ ଦେବେ, ବୋଲିବେ ନଗଡା ମାଳି। କହିଲେ ଥୋକାଏ ଟାହି ଟାପରା କରିବେ, ଟାହି ଟାପରା କରିକିନି ଜଗତରେ ବୁଲିବେ, ଏ ଟୋକାଏ ବୁଲିକିନି ତାଳି ମାରିବେ। ତେଣୁ ଦେଉଳ ଗୁଡାକ ପୂଜା ରହିବ, ଦେଉଳ ଦୁଆରରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ ପୋତିବେ, ବୋଲିବେ ନଗଡା ମାଳି। ବୋଲିବେ ମାଳି ଗଡେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୀନ ଶନି ପଡିବ, ଏ କଥା ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି 30 ବର୍ଷରେ ଥରେ ମୀନ ଶନି ପଡେ। ଆଜିକାଲି ନୂଆ ନୂଆ। ତେଣୁ ଏମିତି ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ ଯୁଗ ଯା ନ କହେ ଏ ପ୍ରାଣୀ କରିବେ। ଯୁଗ କହୁନି, ଏ ପ୍ରାଣୀ କରିବେ, ଦୋଷ ଦେବେ ବୃଥାଟାରେ, ମାନିବେନି କେହି ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ, ଥୋକାଏ ଗାଈ ବୁଲିବେ ଥଟାରେ। ଥଟା କରିକିନି ଥୋକାଏ ବୁଲିବେ। ଥଟା କରୁନ, ତମକୁ କିଏ ମନା କରୁଛି? ତମେ ଥଟା କରିବ, ବୟସ ଅଛି। ଆମର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଗାଁ ଗହଳି କଥା, ଯେ ଭାତ ମୁକୁ ମୁକୁ ନାହିଁ ତ ବୟସ ମୁକୁ ମୁକୁ। ଭାତ ମୁକୁ ମୁକୁ ନାହିଁ ତ ବୟସ ମୁକୁ ମୁକୁ। ତେଣୁ ଭାତ ଗୁଡିଏ ଖାଇଲେ ଉଦର ଯେମିତି
पीड़ा हुए कौन ना जल उदूरी बेमारी हुए है सेमती बयस आसिले ये सब गुड़िक गोलमाल हो जाए ये जो बयस आसिले गोलमाल हो जाए ये बयस कथा को मध्य महापुरुष कहते जशवंत दास कौन कहते कहले जिते प्राप्त बयस आसब तोर एमाने उग्रमता हेबे प्राप्त बयस एमाने उग्रमता हेबे केमिति ना 15 बरस हेला अमर मता 20 बरस कला कामिनी चिंता कहले 15 वर्ष अमर मता जिते 15 वर्ष हम सी से अमर मता हम सी क्या कथा शुणवन 20 वर्ष जो आसला से लगे कामिनी चिंता प्रेम चिंता सी बाउला गला जिते बाउला गला आउ कि बुझिलानी तेणु कि सी बुझी पारनि सी गोटे समय एमती से तुम मेमोरी की सब फेल करदेव जिते फेल करदेव तेणु ये प्रकृति काल साजिब प्रकृति जिते काल साजिब ये सब गुड़ाक भूलीज किए ना ये मनीष ये जो उग्रमता जो गुड़ाक होती ये सब भूलीजे भूलिकी कौन ना गोटे चिंता केवल कामिनी चिंता 15 वर्ष है अमर मता ये 20 वर्ष कला कामिनी चिंता ये कामिनी संगे रही दिन काटिलु तुई हरि कथा को दिने मन न भावु तुई केमिति हेबु ए भवु पारी बड़ माया भी जीवन नुहे काहारी तेणु बर्तमान आपण मैंने देखुथिबे हमर गोटे कथा रही जेतेबेले सर्विस दिया होउची हमर मिलिटरी फोर्स मानु माने कि आगे केते वर्ष 18 वर्ष दिया होउची आगे 18 वर्ष रु 25 वर्ष भितर 18 रु 25 वर्ष भितर दिया होउची काहे कि ना तांकर बॉडी स्ट्रांग अच्छी स्ट्रेंथ अच्छी मेमोरी सेमती स्ट्रेंथ अच्छी तेणु प्राप्त से सेतबेले ये समाजर किछि जानिमा बाटू को से आदिरी नहीं थांती तेणु जो गोटिक तांको पाखरे दिया हबो से सही ढांचारे गढ़ी हेबे आ बलवत्र हेई उठिबे सही पे कि मिलिटरी फोर्स बाहिनी की हमर 18 रु 25 वर्ष भितर गठन करा होउची तेणु एबे मध्य सही प्रकार कथा गोटे न्यूज देखुली रंजन जे 12 वर्षर पिला मानकु मध्य युद्ध विद्या शिक्षा दिया हलाने ईरान रे युद्ध पाई की मत पचार युद्ध कथा मोर मन अच्छे कहबी जे तेणु महापुरुष लिखिचंती बाबा जो कथाकार माने जो ढंगरे ताको उपस्थापन करूछन्ते जे मीन शनि हेतु युद्ध लागि रहिछि अतीत तो मीन शनि प्रति 30 वर्ष जपरि आपण कहउतले प्रति 30 वर्ष व्यवधान रे मीन शनि पड़े तबे कोन प्रति 30 वर्ष व्यवधान एक प्रकार युद्ध लागि रही थाए है ना ताले जो माने कहउछन्ते मीन शनि लागि युद्ध लागि रहिछि ताको आपण कोन कहबे अरे बाबू कहंता वहंता श्रोता एव कथा भय पड़िबेनी केही मात्र आत्मज्ञान जे अभ्यासी थिबो पणंत पाइब सेही रंजन गोटे कथा गोटे स्कूल रे मानकर मैट्रिक कोर्स गोटे बैच से बैच रे हारारे 100 पिला अछंते ना नाही तेणु 100 पिला जाको कोन समस्ते बेस्टांड हे परिबे नाही केते जण हेबे तांग भितर कम हेबे बहुत कम हेबे तेणु फर्स्ट क्लास केते जण हेबे तांग भितर किछि हेबे आगे सेकंड क्लास रे केते रहिबे आगे तेणु तापर थर्ड क्लास रे केते रहिबे आगे जस्ट पास रे किछि रहिबे ता भितर पुनी फेल हेबे आगे ना नाही कि किंतु पाठ पढिया पे कि से क्लास रे बोधे 100 पिला हेबे उपस्थित थे किंतु 100 पिला रु प्राय कम से कम 5 जण बेस्ट नहीं पारे ना नहीं आगे तेणु से भाया कथा तेणु ये है कौन ना ये वेद शास्त्र पढ़ी एथका ज्ञानी बोले अर्थ अर्थांतरे थिब नाना जाति नाना तिलक करिवे गुरु धर्म नाश जीव ये तो आम कथा नुह महापुरुष लिखिं कहले थकाए एमती वेद शास्त्र पढ़े बहुत ज्ञानी हेबे अर्थ अर्थांतरे थिब नाना जाति नाना तिलक करिवे गुरु धर्म नाश जीव तेणु ये सत्य कथा कहले भारी कष्ट लगे ना आपण कहकु चाहउछन्ते जे जेउ माने कहउछन्ते जे मालिकारे लेखा थिला एवं मीन शनि रे घटिला एक काल्पनिक कहया गले किछि अच्युति हेबो नै ना ना काल्पनिक तो आमे कहि परिबानी काहे कि ना सेमाने से लेखा को पढुचन्ते मालिका तो काल्पनिक नुहे ये कोन कहि परिबे मु कहि परिबे दीर्घ दिन हैला त जेउ माने जो कथाकार माने एको नै कहउछन्ते तांको आपण कोन कहिबे हां ये कहिबार कथा कोन ना फर्स्ट क्लास पाइथबा बिलाटी
सर्विस जेते शीघ्र पाइबो आगे तेणु थर्ड क्लास पाइबा पिला सेतिक समय भितर से सर्विस टा पाई परिबो ना आपण कहया चाहछन्ते जे माने कहउछन्ते तांकर टिके अध्ययन कम रहउछि बास। जे मानकर बेस्ट अध्ययन रहउछि से माने सठिक तथ्य दे पारुछन्ते एवं जे माने अध्ययन ठीक से करि नांती से माने भूल तथ्य देउछि ता पाई कि मालिका भूल होउछि एई मानक पई कि मालिका भूल होई जाउछि और केते जण तांक पई कि एक्सपोज होउछन्ते ताले आपण टिके स्पष्टीकरण रखिबे कि वास्तव रे मीनसन रे ए प्रकार युद्ध हुए ना हुए नाही ना ना मीनसनी रे गोलमाल होए मीनसन रे गोलमाल होए किंतु ये जो प्रकार मीनसनी आसीछि आगे ये मीनसनी की समीक्षा करले ये गोटे बहुत कष्टकर व्यापार आ एठी गोटे स्वतंत्र परिवर्तन हबो आगे तेणु परिवर्तन हबा आपण कहले स्वतंत्र परिवर्तन केउ प्रकार परिवर्तन एठी सब प्रकार परिवर्तन हबो आगे एठी देशर परिवर्तन हबो धर्मर परिवर्तन हबो कर्मर परिवर्तन हबो व्यक्तिर परिवर्तन हबो दुष्ट जन माने को विनाश करिवे तेणु संत जन माने पालन हेबे धर्म रक्षा हेबो। आपण कहले धर्म रक्षा हबो बहुत भल कथा कहले किंतु गोटे कथा कहले जे देशर परिवर्तन हबो आपको टिके आपरे स्पष्ट करिवे कि हाँ कौन कहूना ये जो देशर परिवर्तन हबो तेणु देशर परिवर्तन हबो कहले महापुरुष मालिका लिखिचंती आगे तांकर केंद्र होउचंती जगन्नाथ आगे हला मालिका तो समस्त कहउचंती आगे किंतु मालिका जो महापुरुष लिखिले केंद्र होउचंती जगन्नाथ आगे तेणु जगन्नाथ को केंद्र करी आउ भारत वर्षर क्लाइमेट को देखिकिनी से मालिका को लिखिले आगे तेणु जितेबाला भारत वर्षर क्लाइमेट को देखिकिनी से तांकर लिखिले आपण बर्तमान गोटे कथा मन ध्यान आसो जे आपण एक कथा केमती कहउचंती तेणु सेही कथा कहले जगन्नाथ दास कहले पानी बन लागी देह आउ धिक थिले कह कहले देखि पारिले तू लेखि पारिबु अरूपानंद दर्शन करिबु से बसिकिनी गोटाए जगार कंप्यूटर देखिला बेली सारा सृष्टि की देखुथिले तांकर जो बुद्धि कंप्यूटर थिला से कंप्यूटर बଳରେ से सब गुड़ाक देखुथिले आ देखिकिनी से सब लेखुथिले वर्तमान आमे बसिकिनी स्विच मारी कंप्यूटर रे देखुते से तांकर आखि बुदिकिरी कंप्यूटर रे देखु ହେଲା କି आगे से जो कंप्यूटर रे देखिथिले से सब कथा को लिखिचंती बाबा ना। आज्ञा बाबा आपण भल कथा कहले तथा बाबा कौन कहबे जो मध्य प्राच्य रे जे प्रकार युद्ध लागि रही छे युद्ध को नहीं महापुरुष कौन लिखिले युद्ध संपर्क रे किछि महापुरुष लिखिथिले हाँ लिखिथिले महापुरुष कौन लिखिथिले कहले जतबेले मीन राशि की शनिश्चर गमन कले हेमंत भियाण भारा निवारण प्रभु देवराय मर्त्य ओह्लैबे जान कहले मीन राशि की जतबेले शनिश्चर गमन करिवे प्रभु मर्त्य को आसीबे आगे जतबेले मर्त्य को आसीबे काहे की आसीबे थैंक यू प्रभु मर्त्य को आसीबे शब्द होउची गोटिए अर्थ अनेक अनेक आगे माना कि आगे तेणु कहिछि पूर्व वेद शास्त्र पढ़िबे ज्ञानी बोलेबे अर्थ अर्थांतरे थिबो नाना जाति नाना तिलक करिवे गुरु धर्म नाश तेणु एठी गोटे कथा जमती आमार घरे 12 स्कंद भागवत अच्छे आमार छालिया कि मोर पोथी आमे गदाए साइति किनि रखिछु आम घरे देखिबो पूरा अलमीरा रैक सब बोझे हेछि पोथी बही पत्र आमे बहुत रखिछु खंडे पढू आगे काहे कि ना को सब थाक करिकिर थोइछु देखैबा पे एते जिनिस आमे रखिछु आगे किंतु वेद शास्त्र पढ़िबे ज्ञानी बोलेइबे अर्थ अर्थांतरे थिबो अर्थ अर्थ अंतरे थिबो तेणु ताकू महापुरुष कहले रामरे ये समय भळु तो घड़ी संधि मुहूर्त किंतु याकू बुझिबा को पड़िबो कौन बुझिबा पड़िबो ना ठारगार जे हूँ जानिबो राम भक्त सही 318 जन को एहु ग्रंथ मिल मध्यप्राच्य युद्ध चली वर्तमान ये युद्ध कहीं चली कौन पाई चली ना आमर बुझाबणार भूल भाल हो तेणु खाली आमर बुझा बणा भूल नुहे एठी लोभ आ मोह ग्रास करिबार लोभ आ मोह ग्रास करिबारु ये मध्यप्राच्य युद्ध चली कहार लोभ ग्रास कले हाँ एटी कहार युद्ध पाई कि लोभ ग्रास कला आपण माने तो प्राय समस्ते न्यूज चैनल देखुचंती आगे आउ पेपर मध्य पढ़ुचंती मीडिया रे देखुचंती यूट्यूब रे देखुचंती तेणु ये जो कथा चली वर्तमान कहार लोभ ग्रास कला एठी मुंकार पढ़िबे अच्युतानंद महापुरुष गोटे पद कलम कले कहले मोर मोर कही मरिबे सरवे अच्युतर किस गला चेतिला पुरुष तरिब चेतारे बिहंता पुरुष मला ये गोटे लोक कहूँ मोर
ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କହୁଛି ମୋର। କିଏ ମୋର କହୁଛି? କିଏ କହୁଛି କିଏ କହୁଛି ମୋର? ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? କହୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଖୋଲିକି ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ପୁଣି ଖୋଲିକିରି କଣ କହିବାକୁ ପଡିବ? ସେ ଲୋକଟି ହଉଛି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ଯାହା ପାଇଁ କି ଆପଣ କହିଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଲାଗି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ବି ମହାପୁରୁଷ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି। କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ଏ ଯୁଦ୍ଧ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ଆଉ କୋଉଠୁ ଶେଷ ହବ? କେଉଁଠୁ ଏ ଆରମ୍ଭ? ମଧ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ। କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହବ? ନା ମୋର ମୋର କହି ମରିବେ ସରବେ ଅଚ୍ୟୁତର କିସ ଗଲା। ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲା, ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିନାହିଁ, ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ନାହିଁ, କରୁନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ସମସ୍ତେ କରୁଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଆମେରିକା କରୁଛି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିନି କି କରିବ ନାହିଁ। ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତ? ହଁ, ଏଇଠି ହେଇଛି କଥା ଯେ ମୋର ରଞ୍ଜନ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଜଣେ ବାବା ନାମଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ନେମାଳ ବାବା ବୋଲିକିନି ପ୍ରାୟ ଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଛି, ମତେ ତମେ କହିଲ କଣ କରିବା ବାବା, ମତେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୋ କତିରେ ତ 5 ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ତେଣୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁକି ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଳି କରୁଛି। କଳି କରି ଆଣିଲେ ସେ 5,000 ତମକୁ ଦେବି, ତମର କାମ ହବ, ମୋର କ୍ରେଡିଟ ରହିବ। ତେଣୁ ସିଏ ପଇସା ନ ଦେବାକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା ଝଗଡା। ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯେମିତି ହାତ ଚକି ତଳେ ପଶିଛି, ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ସେଇଆ। ତେଣୁ ଏଠି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ଯୋଉ କଥା, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ଏଠି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି କାରଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ମାମଲତକାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆମେରିକା ବାଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମାମଲତ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମାମଲତ ଖଇ ଖାଇଗଲା, କାମ କଲାନି। ଯେତେବେଳେ ମାମଲତ କାମ ନ କଲା, କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଡେ ବଡ ଲୋକ, ମୋ ମାମଲତ ରହିବନି। ତେଣୁ ମୋ କଥାରେ ଯଦି ତମେ ନ ଯିବ, ତାହେଲେ ତମକୁ ଏଇ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଏ କଥାରୁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୁଁ। ତେବେ ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଦିଗ କେଉଁ ଆଡକୁ ଯିବ? ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଦିଗ କେଉଁ ଆଡକୁ? ଇଏ ଏମିତି ଗତି କରିବ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଇଏ ବିଶ୍ୱକୁ ପାଇଯିବ। ଏ କଥା ମାନେ କଣ, ଏଇ ଯୁଦ୍ଧଟା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ମୁଖ୍ୟ ହବ? ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ମୁଖ୍ୟ ତ ହେଇ ସାରିଲାଣି, ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବି ଚାଲିଲାଣି। ଖାଲି ଯୁଦ୍ଧ କଣ ଗୁଳି ଗୋଳା ବାରୁଦରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ହବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନରେ କଣ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହଉନି? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ କଣ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇନି? ଏଇ ଯୋଉ ତାରିଫ ମାଡ ବଇଛି, ଆ ପାଇଁ କଣ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇନି? ଖାଲି ଗୁଳି ଗୋଳା ଫୁଟିବ, ଆମେ ଅନେଇଛୁ ହଣାକୁଟା ହେଇ ଥକାଇ ମରିଲେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଆଉ ପରୋକ୍ଷରେ, ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କଲମ କଲେ, କହିଲେ ଠାରଗାର ଯେହୁ ଜାଣିବ ରାମ ଭକତ ସେହି 318 ଜଣଙ୍କୁ ଏହୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ମିଳଇ। ଧୀଶକ୍ତି ଚେତନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ। ସମସ୍ତେ ପାଠ ସାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ମରଣ ଜିଣିପାରେ ହେଳେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ 11 ସ୍କନ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିପ୍ରକାଶ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମେ ଗଢି ତୋଳିବା ଏବେଠୁ, ତାହେଲେ ତାହା ହବ ଆଗାମୀ ଦିନର ଭବିଷ୍ୟତ, ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମାଳିକା ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ମାଳିକା କଣ, ମାଳିକା କଣ, ମାଳିକା କଣ? ମାଳିକା ହଉଛି ଏଇ କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଗଢି ତୋଳି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ମାଳିକା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶୁଣୁଥିଲେ ନେମାଳ ବାବା କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ এই ଯୁଦ୍ଧର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥାକାର ମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମିନ ଶନିରେ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ତାହା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏବେ ତାହା ହେଉଛି, ତାହା କେତେ ସତ୍ୟ କେତେ ମିଥ୍ୟା ତାହା ବି ବାବା ତାଙ୍କର ଯାହା ଯେତେ ଦିନ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ବା ଅଧ୍ୟୟନ ଅଛି ତାକୁ ନେଇ କହିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ରଖିବେ। ଏଥିରେ ଆମର ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିବ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ, କାରଣ ଆପଣ ଆମ ଦର୍ଶକ ହିଁ ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନ। ଆପଣଙ୍କର
जो बार्ता रहिबो आपणकर जो कमेंट्स रहिबो ताकू आमे प्रत्यय करिके आमे आगो को जाई अनेक वीडियो आपणक निकट को आनिबा को चेष्टा करू। तेबे दर्शक बंधु आज तो समय जाइछि आजिर बाणी को एठी विराम दबा पुनर्बार भेट आगामी अध्याय आउ एक नूतन स्थान रे तेबे जाके रहउछि प्रणाम जय श्री जगन्नाथ। जय जगन्नाथ बाबा आपणक बहुमूल्य समय स्वल्प समय देइथिबा तो अशेष धन्यवाद। प्रणाम जय श्री जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।